Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the detailed summary of the story Boli. The story is written by Khaja Ahmad Abbas. We have already discussed the story in two separate segments. In the first part, we had discussed the writer Khaja Ahmad Abbas. Then in the next part, we had an overview of the story, wherein we discussed the theme and we had a bird's eye view of the whole lesson. So I thought we should discuss the story in detail so that students might be able to memorize the series of events that are taking place in the story and which actually helps students to write down the answers of the questions and the character sketch as well, which is asked in the examination. We will be having a separate discussion on the character sketch of some characters that play their roles in the story. But in this part, we will be discussing the story in detail. The story is about a girl, Boli, whose real name was Sulekha. She suffered from some brain damage and thus used to stammer. Moreover, she suffered from the disease of smallpox, which left pock marks on her face. This made her look ugly, thus, due to her dullness and ugly face, people made fun of her. Also, people called her Bholi as she remained a backward child. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters. Boli was the youngest of all daughters. All others were healthy and strong except Boli. They would also worry about her marriage. One day, Tehsildar Saab came to perform the opening ceremony of a primary school opened in the village. He asked Ramlal to send her daughter to school. However, Boli's mother was not in support of sending her school, yet she agreed at the end. یہ کہانی ایک لڑکی کے متعلق ہے جس کو بولی کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس کا اصلی نام سلیخا ہے. اس بچی کو بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا دماغ متاثر ہو گیا تھا، اس لیے اس کو بات کرنے میں توتلاہٹ ہوتی تھی. اس بچی کو بچپن میں ایک دوسری بیماری بھی لگی تھی جس کو اسمال پاکس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کچھ داغ تھے، نشان تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ خوبصورت نہیں لگتی تھی. لہٰذا اس کی کم خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی توتلاہٹ کی وجہ سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. لوگ اس کو اسی وجہ سے بھولی کہتے تھے، یعنی بھولی بالی، سیدھی سادی، کیونکہ یہ تھوڑی باقی بچوں کی نسبت سے تھوڑی کم فہم تھی، کیونکہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا. رام لال جو اس سٹوری میں ان بچوں کا باپ ہے، اس کے پورے 7 بچے تھے، 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں، اور بولی ان سب میں سے چھوٹی تھی. باقی رام لال کے سارے بچے صحت مند بھی تھے اور مضبوط بھی تھے، لیکن بولی کمزور تھی اور اس کو نظر انداز کیا جاتا تھا. اس فیملی کا خیال تھا کہ بولی کی شادی نہیں ہو پائے گی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تحصیلدار صاحب ان کے گاؤں آ گئے، جہاں انہیں ایک نئے پرائمری اسکول کا آغاز کرنا تھا، انوگریشن کرنی تھی. چونکہ رام لال اس پورے گاؤں کا نمبردار تھا، اس لیے رام لال بھی اس تقریب میں موجود تھا. تحصیلدار نے سب سے پہلے رام لال کو ہی بتایا کہ اس کو اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنا چاہیے. رام لال کے پاس بولی بچی تھی، تو جب اس نے اپنی بیوی سے مشورہ مانگا تو اس کی بیوی بھولی کو اسکول بھیجنے کے حق میں نہیں تھی. بہرحال کچھ بات چیت کے بعد ان کو لگا کہ بولی شاید کسی اور کام نہیں آ سکتی ہے، چلو اسی کو اسکول بھیجتے ہیں. At first, Boli was frightened to hear about school. However, when she was properly cared for, given good clothes and other things, she began to believe that she was being taken to a better place than her home. She was happy to see girls of her age. She wanted to make one of them her friends. However, when the teacher asked her name, she stammered, and all the girls laughed. This discouraged her badly. She started crying, but the teacher was a kind-hearted woman. She encouraged her to speak.
Moreover, she told her that she could overcome her stammering completely if she came to school daily. This aroused a sign of hope and new life in Bolly. पहली बार जब बोली स्कूल गई तो उसको बहुत डर लगा, लेकिन धीरे जब उसको स्कूल के लिए तैयार किया गया तो उसको अच्छा खाना और अच्छे कपड़े दिए गए। बोली को लगा कि शायद स्कूल उसके घर की निस्बत से अच्छी जगह है, क्योंकि उसको थोड़ा केयर मिल रहा था। स्कूल पहुंचने पर उसने देखा कि वहाँ उसकी उम्र की हमसीन लड़कियां हैं। उसको उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि काश वो किसी लड़की को अपना दोस्त बना सके। लेकिन जब क्लास में उसकी टीचर ने उसका नाम पूछा तो बोली अपना नाम नहीं बता सकी, क्योंकि इसकी ज़ुबान में हकलाहट होती थी, जिसकी वजह से बाकी सारी लड़कियां उस पर हंसने लगी। ये बोली बेचारी काफ़ी इसकी हौसला शिकनी हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी उस्तानी बहुत रहमदिल और मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसने भोली को शाबाशी दी, हौसला अफजाई की कि उसको बात करनी चाहिए, और इसको ये भी हौसला दिया कि जब वो स्कूल रोज़ाना आएगी तो उसकी तोतलात ख़त्म हो जाएगी और वो ठीक तरह से बात कर सकेगी। और उस्ताद की इन बातों को सुनकर बोली के दिल में एक नया जज्बा पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ। Years passed. The village became a small town. Moreover, the little primary school turned into a high school. Other improvements also took place. A marriage proposal came for Boli. It was from a lame old man whose children were also grown up. However, Ramlal and his wife agreed, as he was well settled. Boli's sisters were envious to see the pomp and splendor at their sister's wedding. However, when the groom was about to garland the bride, a woman slipped the veil from the bride's face. Bishambar refused to marry such an ugly girl without a dowry. Ramlal had to manage the amount. दिन गुजरते गए, साल बीत गए। ये छोटा सा गांव एक बड़े कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गया, और इस गांव में जो प्राइमरी स्कूल तहसीलदार साहब ने इसका आगाज़ किया था वो अब हाई स्कूल बन चुका था। गांव में और भी बहुत सारी तरक्कियां हो गई थी, एक पूरा कस्बा बन चुका था। बोली बड़ी हो गई थी, अब उसकी शादी का वक्त था। एक प्रपोज़ल, एक ऑफ़र शादी का उनके पास पहुंचा। ये एक ऐसे आदमी की तरफ से था जो बूढ़ा था और लंगड़ा भी था। उसके बच्चे थे, शायद उसकी बीवी मरी हुई थी, उसके बच्चे भी उसी के जैसे बड़े थे, ग्रोन अप थे। बहरहाल रामलाल उसकी बीवी ने शादी का ये ऑफर कबूल किया, क्योंकि बिशंबर नामी ये शख्स जो बूढ़ा भी था और लंगड़ा भी था, उसके पास वो दौलतमंद शख्स था। जब शादी का दिन आ गया तो बोली की शादी पर खासा जोश और खरोश था। तो इस पुररौनक तकरीब में बोली की जो बाकी बहनें हैं वो हसद कर रही थीं। वो कहती थी कि बोली की शादी पर इतना जोश खरोश और रौनक क्यों है। बहरहाल जब शादी का वक्त, निकाह का वक्त करीब हुआ, अब जबकि दुल्हा उसको एक फूलों का हार पहनाने के बिल्कुल करीब था, बोली के चेहरे से उसका बुर्का उठा लिया गया। जैसे ही उसका बुर्का उठा लिया गया तो बिशंबर की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। बिशंबर ने इसी चीज़ को बहाना बनाया और ऐन मौके पर इनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। वो कहने लगा कि मैं इस बदसूरत लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा, वरना मुझे डाउरी चाहिए। रामलाल को मजबूरन उस बिशंबर के लिए डाउरी का इंतज़ाम करना पड़ा। However, Boli refused to marry such a greedy person. People were startled to see her speaking without stammering. The groom returned back. Boli told her father that she would serve him and mother in their old age. Furthermore, she will teach in the same school from where she learned so many good things. बहरहाल जब बोली ने यह सारा मंजर देखा और उसने देखा कि उसके बाप को बेइज्जत किया गया है, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं एक लालची इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ जो मेरे साथ सिर्फ डाउरी की वजह से शादी कर ले। लोगों ने जब पहली बार बोली को इस तरह बिला किसी खौफ के, बगैर झिझक के बात करते देखा तो वो शशदर रह गए, वो हैरान रह गए। दूल्हे को वहाँ से जाना पड़ा।
بولی نے اپنے باپ کو بتایا اور اپنی ماں کو بتایا کہ وہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی اسکول میں، جس اسکول میں بولی نے خود پڑھا تھا، وہاں بچوں کو پڑھائے گی اور اپنے والدین کی خدمت کرے گی۔ اس مزیدار کہانی کا جو کنکلوژن ہے دیٹ از پراپر سپورٹ اینڈ ایموشنل سیکیورٹی کین لیڈ ٹو اے چائلڈس ڈیولپمنٹ۔ اگر ہم بچے کو پراپر سپورٹ دے دیں گے، اس کو سہارا دے دیں گے اور اس کو حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اس طرح سے بچے کی ترقی ہو جاتی ہے، روحانی ترقی ہو جاتی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوشلی بچہ زیادہ اکوموڈیٹو ہو جاتا ہے اور وہ کانفیڈنٹ رہتا ہے۔ اور اگر ہم بچے کو سپورٹ نہیں کریں گے، ایموشنل سیکیورٹی نہیں دیں گے، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرے گا، تو یقیناً بچے میں ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہانی بڑی دلچسپ تھی۔ مجھے امید ہے کہ سارے بچے جنہوں نے اس کہانی کو سنا وہ ایک بار کتاب سے اس سٹوری کو خود پڑھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس سٹوری میں شاید اور بھی بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو وہ خود سمجھ سکتے ہیں اور خود اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ سیلف اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ ول ہیلپ یو ٹو write down the answers for the questions that are given at the end of the story. I think it's enough for today. Thank you very much.